नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 7 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलाराहंग चंदन यात्रा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कटरपड़ा निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक तो लगी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी गोपालनगर अड़शपुर कटक रे। आजिर नाटक चालो देखि जिबा अष्टशंभु को। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी तरत निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक बार गाल। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दंडिल रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी भंजनगर गंजाम रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बोइंडा अनुगुल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार शेष रजनी नानकार रत्नगिरी बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नराज मुंडुली कटक रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी थाइल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मंगला छक मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी बारीजंग बालकाटी उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी सिद्धेश्वर दशरथपुर जाजपुर रोड। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हो गला कि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पलाशपुर धौली भुवनेश्वर। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पाटेणी गाँ खेल पड़िया मुंडुली कटक रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हो गला। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नृतांग सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी पंकपाल राहमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी 14 कुलाट पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी पुरुणा काचरामाल फूलनखरा कटक रे। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी केन्दुआपदा भद्रक रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी महिषासुर बाघुआ
ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କଳା କାହ୍ନୁ ହସେ ଯଶୋଦା କଳେ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗନାୟିକା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମୁଗୁରିଆ ଉତ୍ତରକୂଳ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୟପୁର ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତରାଗ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଡ଼ତୋଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖଣ୍ଡରେଇ ଟମକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାରିଅଙ୍ଗ ବାଲିଆ କୁଜଙ୍ଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାରିଗାଁ ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଆପାଳ ନିଖିରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଲ୍ଲାରପୁର ଚୌକି ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସରଳ କଳିପଦୀ ଛେନାପଦୀ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନନ୍ଦପୁର ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଣପୁର ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଇନ୍ଦୁପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାସଚକୁରୀ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହରିପୁର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଳାବୁଣା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।